Thank you. Okay, thank you for that. We will now go on to the minutes of the meetings of the County Council. Again, the only part of the minutes that could be discussed is their accuracy, and no motion or discussion shall take place on the minutes except upon their accuracy. I now request approval of the minutes of the County Council meeting held on the 26th of October 2021, which is an extraordinary meeting. Rather than go through everybody's name, if everyone is agreement, we can agree that the minutes by affirmation. But if anybody disagrees with the minutes on the 26th of October 2021, then please indicate. I gynnig bod nhw'n gywir, Mr. Cadeirydd. Thank you for that. Yes. Gai eilio, os gwelwch yn dda, Mr. Cadeirydd. Thank you. And then the same will apply for the minutes on the 22nd of November 2021. Again, we'll ask for affirmation, but if anyone disagrees, and please make themselves known. No? Could I ask for a proposal then on that again? Rather than go through every... Gai gynnig bod nhw'n gywir. Ac yn yr un modd, dwi'n hapus i eilio. Diolch. Thank you for that. Moving on to item 3 in relation to announcements. First of all, I'd like to congratulate to everybody involved in arranging the winter fair in Builthwells, and to everyone from Anglesey who exhibited their stock or produce at the event and who were amongst the prizes. Congratulations also to Isaac Floyd Eve from Holyhead High School for being elected as the Anglesey representative on the Welsh Youth Parliament. Best wishes to him in his role. A big thank you to all council workers, elected members and health and care staff, as well as all key workers in our communities for all their work in dealing with the prevention of the spread of coronavirus. Currently, the number of cases continues to be high on the island, so I appeal on everyone to be careful. Our sympathy to any member and staff who have suffered a bereavement recently, and we will now pause as a mark of respect to those who have lost anybody or who have suffered as a result. Thank you, everyone. And finally, before we move on to the order of business, I'd like to wish you all, staff, elected members, and all Anglesey residents a very Merry Christmas, and keep safe, everyone. So we will now go on to the presentation of petitions on item 4 on the agenda. And please note, no petition has been received in accordance with paragraph 4.1(11) of the Constitution. So now we'll go on to item 5, which are notice of motions pursuant to rule 4.1, 13.1 of the Constitution. And we'd like to receive a notice by Councillor Jeff Evans, please. I call upon Jeff. Can you hear me now? Yes, please go ahead, Jeff. No, sorry, Jeff, your mic's on mute, please. Can you hear me now? Yes, please go ahead with your notice of motion. Okay. Before I present the notice of motion, I need to indicate why I felt I had to place such a notice of motion before this council. I placed a notice of motion before council following what I regarded to be a dreadful state of affairs regards the attendance of ambulance services, especially during emergency situations. And I have to state that I am in no way castigating any individual or group or any employee of the ambulance service or the NHS. It is things behind that which are the cause. I have a sister-in-law, aged 77, who has an enlarged heart. She's immobile, requires 2 new hips, enlarged legs, who fell out of bed and crawled to a bathroom.
She ended up lying in urine and excrement for 17 hours on a bathroom floor until 2 paramedics attended, and then further awaited an ambulance until 3:30 the following morning. I did put in a complaint to the Welsh Ambulance Service, and I have received a reply from Jason Killens, Chief Executive of the Welsh Ambulance Service, where he lists the varying issues, the pressures, the workload of the ambulance service, and highlights particular delays in handovers at hospitals. And I note, and I'm going to read a part of his letter, which has been sent to me, received yesterday. It says, because he's highlighting one of the major parts of the problem is the inability to hand over people from ambulances to hospitals. The Trust has agreements with health boards and the Welsh Government that the handover of patient care at hospitals should take no more than 15 minutes. Our records confirm that through the call cycle, the longest wait to transfer patient care at Glan-Clwyd Hospital was 8 hours and 8 minutes, and the average wait was 2 hours and 40 minutes. The longest wait at Ysbyty Gwynedd was 7 hours, and the average wait was 2 hours 9 minutes. And the longest wait was at Wrexham Maelaf, which was 4 hours 27 minutes, and an average wait of 1 hour 32. Such delay has a severe impact on our ability to provide a timely response to patients, as there are fewer ambulances available. So that was the initial part of why I was putting in this notice of motion. And that notice of motion I have discussed with the Chief Officer of the Community Health Council, Jeffrey Alavi, who has sent me a statement which says, during the course of our conversation, you read out the proposed motion which you to place before council. It accurately reflects Community Health Council concerns, and I believe that Community Health Council members would support your proposals. Now, since then, and this relates to Sunday, just 2 days ago, I have a son and I have a 15-year-old grandson. My 15-year-old grandson from Holyhead is a type 1 diabetic. When he woke up, he was collapsing. He was fainting, he was ill, he was vomiting, he had nausea, he had all different problems. My son had to be called from work. They called the ambulance service, explained he was a type 1 diabetic, and he looked as if he was going into a coma, and they were told they wouldn't be able to attend for 8.5 to 9 hours. My son then came home from work. He took the boy, who was in hell of a state, to Ysbyty Gwynedd, and by the time he reached Ysbyty Gwynedd, he was in a coma. The hospital came out, took him from the car, took him to intensive care on a stretcher, and he has remained in intensive care or resus since. They identified, just read this down. Adam was ill on Sunday. They called the ambulance, and they said that he was not able to respond. They took him by car. He was taken to the emergency care where he was examined, and it was determined he had all the symptoms of diabetic ketoacidosis, had high levels of ketones in his blood, and his body was shutting down. Diabetic ketoacidosis and a coma is extremely life-threatening condition which can cause a patient to fall into a state of unconsciousness and potential death. The coma is reversible if treated immediately, but left untreated or delayed will result or can result in permanent brain damage and potential death. In order to treat Andrew, he is receiving insulin intravenously into veins, fluids to rehydrate his body, nutrients into his veins, and he is now starting on a bit of a road to recovery, though he is still in hospital and will be for some time with his father staying with him. He is now in rehab, and his father has been given a bed to stay. He continues to be monitored for any further life-threatening problems, such as problems to the brain, the kidneys, and the lungs. He will stay in hospital until he is fit and well enough to eat and drink, and tests show a safe level of ketones in his body. The doctor specialist told my son Andrew that Andrew could and would have died if he had not got to hospital and been treated within 2 hours. The ambulance service wouldn't have been there for 8.5, 9 hours, and I would have lost a grandson. My son would have lost a son.
totally, absolutely scandalous. But anyway, that leads me on to my notice of motion, which I'm now going to read out. And thank you for giving me the opportunity. I needed to explain what a position we are putting our people in. They're dying around us. My intent is to seek the support of Anglesey County Council in seeking reassurance and positive action from the Betsy Cadwaladr University Health Board, the Welsh Ambulance Service, and Welsh Government in provision of effective health support services, including the ambulance service, to meet the needs and the demands of the community, thus combating the difficulties and decline in health services, which are now having such a detrimental effect on the health and the well-being of the community. Thank you. Okay, thank you for that, Councillor Evans. We're very sorry to hear of your personal family issues, and we fully understand where you were coming from in highlighting that prior to reading your motion. Thank you for that. The motion was, can I just for any endorsements on the motion? I'll second the motion. Second the motion. Okay, thank you for that. Before we go to the vote, would anybody like to speak on this motion? Yes. Councillor Nicola Roberts. Sorry. No, I'll give way. I think Councillor Brian Owen started before me, so Okay, so croeso I chdi fynd gyntaf, Brian, a'i ar ddol di. Thank you, Glenn. Iawn, diolch fawr. Dwi'm yn gwybod beth o'n i ddeud. Mae Jeff wedi reid y motion yma mlaen, a mae'n siarad o brofiad, ydy. Mae'n siarad o brofiad bod o'n gorfod disgwyl gymaint am ambulance. Ond rhaid ni gofio hefyd, da ni mewn pandemig, da ni mewn amser calad, a mae'r gwasanaeth o dan bwysau mawr. Ond fedra ni ddim cael pobl chwaith yn disgwyl am y fath oriau am ambulance. Dwi'm yn gwybod beth yw'r atab, ond dwi'n meddwl y dyliau ni fel cyngor yrru, dwi'n bod ys yna cwyn neu adroddiad i'r gwasanaeth ambulance ag i'r llywodraeth yn dweud mae yna le mawr i wella yma a be fydda nhw'n wneud i wella fel bobl efo allosion brys yn cael y sylw maen nhw i wir angen. Dra i ddeud o brofiad yn y 6 wsos dwytha yma, nath wraig dorri throed ac gwasanaeth gath i yn ardderchog. Rhaid cwyno am hynny, ond wrth gwrs, o'n i yn medru reid hyn, ddim angen ambulance, ond ni'n medru mynd i'r ysbyty. Ond dwi'n gweld o lle mae Jeff yn dŵad, mae o'n boenus a mae'n broblam, a gobaith ydy ella, medra ni reid pwysau'r cyngor tu nôl i lythyr neu bos i'r gwasanaethau yma, a gofyn nhw be fedra nhw'n wneud a lle fedra nhw wella. Diolch yn fawr. thank you for that, Councillor Owen. I'll now call upon Councillor Nicola Roberts. Would you like to speak on this, Nick? Yeah, thank you, Chair. Dim ond i nodi, dwi'n gwybod mae'n adag heriol ofnadwy, mae'n gwasanaethau iechyd ni wedi bod o dan her enfawr ers sawl blwyddyn, a wedyn mae Covid-19 wedi dod ymlaen a di reid her hyd yn oed mwy. Dim jyst i'r gwasanaeth iechyd, ond i bob un gwasanaeth cyhoeddus sy'n dwi'n meddwl. Yr unig beth dwi'n meddwl ella fydd o gefnogaeth ydy'r ffaith bod y cytundeb wedi bod rhwng y Blaid Lafur a Plaid Cymru yn diweddar yn nodi'r heriau, a bod gynnyn nhw gytundeb mewn ffordd i gweithio ar cynllun erbyn diwedd 2023, sef dyfodol gwell i ofal cymdeithasol, sef parhau integreiddio iechyd a gofal yn well ac i weithio tuag at sicrhau cydraddoldeb o ran cydnabyddiaeth a thal i weithwyr iechyd gofal. Wedyn dwi'n meddwl bod ni wedi cael rhyw fath o amcan yn fanna. O'r diwedd mae'r Blaid Lafur yn derbyn bod yna her, ac o'r diwedd mae rhywbeth yn mynd i gael ei wneud rhwng y Blaid Lafur a Blaid Cymru. Wedyn dwi'n gobeithio, bod o ddim rwan, mae o'n working progress, a dwi'n edrych ymlaen i gweld lot mwy o gydweithio rhwng y Cyngor Sir a'r Bwrdd Iechyd ar ben beth sydd wedi bod yn barod. Felly, diolch yn fawr iawn. Thank you for that, Councillor Roberts. Councillor Dylan Rees.
Thank you, Chair. To say that what we've heard from Councillor Jeff Evans today is disturbing would be an understatement. And I was pleased to hear him say that the motion has the full support of Mr. Jeff Ryle Harvey, the head of the Community Health Council in North Wales, which is the patient watchdog. And as one of the 3 councillor representatives who sit on the Ynys Môn branch of the Community Health Council, I would like to fully support the motion. Diolch yn fawr. Thank you for Councillor Rees. Can I call upon Councillor Clenos-Medi Hughes? Ie, yn gyntaf, diolch am ddod ar trefydd o gynnig o'n blaen i ac hefyd gael gyd yn deimlo efo chi ar teulu am yr hyn da chi wedi gwynebu yn yr wythnosa misol a dyddiad dwytha. Da chi wedi codi mater sydd yn dilys iawn yn ystod y cyfnod lle mae gwasanaethau cyhoeddus yn gynnwys iechyd a gofal cymdeithasol fel da ni wedi clywed yn barod o dan bwysau digynsawdd. A mae hwn yn amlwg nid yn mater unigol i Ynys Môn, ond mae o'n mater cenedlaethol. Dwi eisiau sicrhau i chi bod eich pryderon chi yn barod wedi cael ei drafod gyda cadeirydd bwrdd Betsi wedi trafod eich rhybudd o gynnig chi'n barod. A cyn hyn, mi oeddan ni yn trafod materion digon tebyg gyda bwrdd iechyd drwy gorff, drwy'r WLGA, fel arweinyddion y gogledd, drwy cadeirydd y corff, ac hefyd mae gen ni fwrdd arweinyddiaeth y gogledd, lle mae'r gwasanaeth ambulans, gwasanaeth tân a'r heddlu ynghlwm yn fanna lle da ni wedi bod yn codi pryderon am gallu'r gwasanaethau brys i ddelio gyda'r argyfwng da ni'n delio ar hyn o bryd a'r pwysau ychwanegol yn ystod yr amser, y Covid. Dwi'n meddwl beth sydd yn hynod o bwysig yn ystod y cyfnod yma hefyd ydy nad mae'r pobl fydd yn gwrando ar hyn efallai ydy'r pobl sydd yn trio datrys y broblem. Mae gennym ni 2 aelod wedi datgan diddordeb eu hunan yma. Mae gennym ni gyd aelodau'r teulu neu ffrindiau sydd yn gweithio yn y gwasanaeth iechyd sydd yn trio i gorau i wneud i'r gwasanaeth gyflawni a llwyddo. A dwi'n siŵr unwaith mae'ch aelodau'ch teulu chi'n cyrraedd y gwasanaeth fel wedodd y cynghorydd Brian Owen, mae'r gwasanaeth yn cael ei roed yn gwasanaeth achos maen nhw'n trio gorau i wasanaethu. Dwi yn meddwl bod o'n bwysig bod ni yn talu teyrnged i'r aelodau o staff yna yn ystod y cyfnod anodd yma sydd yn allan yn anddyddiol yn gwasanaethu ni a gwneud i gorau fedra nhw. Mae'r broblem fel ydodd y cynghorydd Jeff Evans ddim tu allan i'r staff sydd yn trio cyflawni, ond o fewn y strwythura ac yr oll fedra i ddeud ydych chi Jeff ydy bod yr heriau yna yn cael ei amlygu i bawb ar lefel lleol, rhanbarthol a cenedlaethol, a mi fyddai'n parhau i wneud hynny. A digwydd bod mae gennym ni gyfarfod fel arweinyddion y gogledd gyda'r gweinidog iechyd eto sos yma, a mi fyddai eto yn defnyddio'r enghreifftiau da chi wedi amlygu fel y siampla o'r her mae'r gwasanaeth iechyd yn ei wynebu ar hyn o bryd. Diolch i chi Jeff, ac yn amlwg mi fyddai'n cefnogi eich rhybudd o gynnig. Thank you for that, Councillor Clenos-Medi. I now call upon Councillor Aled Morris-Jones. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Yn hapus iawn i gefnogi'r cynnig sydd wedi dod ger bron a sylweddoli y pwysau enfawr a relenting pressure sy'n y gwasanaeth iechyd. Da ni'n gwybod bod adag yma flwyddyn yn anodd i'r gwasanaeth iechyd ar yr amser gorau, ond da ni wedi cael 2 flynedd mwy na heb o'r pandemig. Da ni'n gwybod rwan bod yna variant arall ar y funud. Dwi'n meddwl illa ddyla ni fod yn sgwennu at y gweinidog iechyd Eluned Morgan jyst i dynnu sylw i'r achosion yma beth sydd yn digwydd. Ond mae yna un peth, Mr Cadeirydd, ella fedra ni wneud fel cyngor eto, a dwi'n gwybod bod o wedi cael ei wneud o blaen, ydy rhoi apel unwaith eto i bobl i fynd i gael y brechiad. Mae o'n drist bod bobl yn gwrthod gwneud hynny, mynd am y vaccination. Os ydyn nhw, mwyn bod nhw'n gwarchod bobl eraill, os ddim eu hunain, da ni'n clywed gymaint o achosion rwan bod gwelyau yn ysbytai ni
efo bobl sydd ddim wedi cymryd y brechiad. Wedyn dwi'n gwybod bod ni wedi sôn am hyn o'r blaen, ond ella bod o'n yn amserol iawn i ni sôn eto amdano fo. Hapus iawn i gefnogi'r cynnig, Mr Cadeirydd. Thank you for that, Councillor Alan Morris-Jones. Councillor Peter Rogers. Yes, thank you very much for letting me speak. I think that I support the motion, and I'm sure that Jeff must be absolutely thrilled with the reception the positive reception that he's had from the councillors this afternoon. I think Llynos Medi's contribution about, she's already taken this up. It really is shows great positivity, and it's surely that it was well worth bringing this here, because I was always afraid. I have a great feeling that we are responsible. We've got to start looking after ourselves and paying much more attention, to some of the things that are leading us to require medical treatment in the ways that we are reading it. For instance, I'm very welcome the other day seeing the curriculum in schools, with PE. When I was at school, PE was doing exercises and playing games and other things. But some of the other emphasis now on our, the way that we live, our healthy eating, and these sort of standards are so important. That we look after ourselves healthily. We really, and as an authority, particularly with youth services, with areas for kids to play and things like that, we really have got to make ourselves much more fit and healthy than we've ever done, and to have a responsibility. We can't. The ambulance services, they can get them to the hospitals, but they can't unload the vehicles because of the backlog that is there. There isn't an answer, and we just heard the last speaker saying particularly. I think that what the real message is that we've got to take a much more responsibility for our own health, and to spread the message, and to make sure that young people understand a lot of the things that we are doing in life is detrimental to our health, and then we end up with problems like that. I support the motion as well. Thank you. Thank you for that, Councillor Peter Rogers. Now call upon Councillor Robert Llewellyn-Jones. Thank you, Mr Chairman. I fully agree with Jeff bringing this forward today, because obviously when you do have something like that happening to your own close family, then it does strike home. But generally speaking, I would say over 90% of the people who do call an ambulance are probably very happy with the service that they get. We have had 3 councillors who are paramedics on this council, and 2 of them are still paramedics, I believe. So, and they know firsthand the amount of pressure that there is on this particular service. I think Jeff obviously has highlighted what's happened in his case, and probably there are others where this has happened also. But I must say that the silent majority of the people who do receive first-class service from the ambulance service, and I think we need today to express our thanks to all these men and women who are working in Anglesey, doing a fantastic job and looking after the elderly, after the other people there. So let's not be too downhearted. And I hope that Jeff will take courage from the fact that we are, as a council, taking notice of this, and that we will be supporting his motion to see if we can get more facilities and more resources. But with the resources that they have in Anglesey, I think the ambulance service are doing a first-class job, and may they carry on doing this in the future. Diolch yn fawr iawn. Okay, thank you, Councillor Robert Llewellyn-Jones. Councillor Trevor Lloyd-Hughes. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd, ac yn cefnogi Cynghori Jeff Evans i'r carn i fod yn os chi. Dwi wedi bod ar y ddwy ochr mae siawns gen i, ond wrth ddweud hynny wedyn, dwi'n sylweddoli beth sy'n digwydd yn y gwasanaeth ambulans ers rai blynyddoedd, fel mae'n cyfeillio ni y 2 paramedig arall sydd ar y cyngor. Mae'r broblem yma gyda ni ers blynyddoedd, a mae wedi gweithlygu
Ac rwan, da ni'n dechrau sylweddoli, lle da ni'n bod tan rwan. Ddim jyst ni, ond y wlad i gyd. Dwi yn pryderu beth sy'n mynd ymlaen. Enghraifft, echnos ges i alwad ffôn gan un o bobl y byw yn y dre yma. Ac wedi hanner nos, gafodd hi galwad ffôn i fynd i Bangor i'n hôl i mam o'r ysbyty wedi hanner nos. Ac methu dod adra, wedyn rhaid i mynd bob cam i Bangor. Beth a fela, da chi ddim yn sylweddoli. Ond fel mae Dylan Rhys o ddeud, da negna ni dri ar y pwyllgor yna, a dwi'n siŵr bod ni yn fodlon mynd â fo ymlaen. Ond wrth ddeud hynny, gai gefnogi Jeff i'r carn. A dwi'n meddwl bod wedi gwneud symudiad da iawn o fanna, ac dwi'n gwybod sut mae o. Ond wrth ddeud yn y pen draw, gyfeillion, lle da ni bod, dim yn ni, dros y blynyddoedd, da ni'n mynd i bod yn rhoi digon arian i'r gwasanaeth iechyd, a ddim yn ni fel cyngor dyn wrth gwrs. Thank you for that, Councillor Lloyd Hughes. Councillor Kenneth Hughes. Diolch Mr Cadeirydd. Dwi'n gefnogol iawn i gynnig Jeff hefyd. A'r gwirionadd ydy fel dudodd y cynghorydd Cyfarfod Hughes, mae'r broblem yma yn digwydd ers rhai blynyddoedd bellach. Ac yn sicr mi ddylia o leia bod yna datrysiad wedi digwydd yn yr amser yna yn bendant. Achos mae bywydau'n cael eu colli'n anffodus gan bod yr ambiwlans yn methu a gollwng a cael yn ôl ar y lôn mewn ffordd. A wedyn, maen nhw'n gwybod iawn beth yw'r broblem, ac i mi, os da chi'n gwybod beth yw'r broblem, mae yna ddatrysiad i'r broblem. A dwi'n meddwl bod yna lusgo traed wedi bod dweud y gwir. Mi ddylia bod yna ddatrysiad bellach, a dwi'n rhaid pwysau ar Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i ddatrysiad. Mae ddrwg gen i. Diolch. Thank you for that, Councillor Kenneth Hughes. If there's nobody else that wishes to speak, could I ask if Councillor Jeff Evans, as the proposer, would like to speak one more time before we go to the vote? Yes, thank you, Mr. Chairman. As I said, this is not about castigation. This is not about blame on any individual or on NHS workers. They are doing the best they can. But this is an issue that's not only affecting my family, it's affecting the communities across Anglesey. I know I'm hearing they can't come out to cardiac arrest or heart attacks. We need to support our community at large. And I now have to thank all the councillors for their excellent words as they've considered this notice of motion. Thank you all. Thank you for that, Councillor Evans. We will now go to the vote. Those in favour or against, would you please indicate, starting with Councillor Richard Dew? Cefnogi. Councillor Jeff Evans as the proposer. I'll take it as read that you support. Good. Councillor John Griffith. Gan cydymdeimlo a dymuno'r gorau i'r amgylchiadau anodd mae Jeff Evans di ffeindio fo i aelodau'r teulu yn bendant o blaid ac yn cefnogi'r symudiad. Diolch. Councillor Richard Griffiths. Derbyn y cynnig a gwella'r buan i cynghorydd Jeff Evans a'r teulu. Diolch am hynna, Jeff. Councillor Ken Hughes. Cefnogi. Councillor Trevor Lloyd Hughes. Cefnogi, Mr Cadeirydd. I don't know if Councillor Vaughan Hughes is present. If you are present, can you indicate? No. Okay, thank you. Councillor Clunos Medi Hughes. Cefnogi. Councillor Aled Morris Jones. Cefnogi, Mr Cadeirydd, a mae cynghorydd Jeff Evans a'r teulu yn y meddyliau i gyd ar yr adag dwys yma. Councillor Carwyn Jones. Happy to fully support the motion by Councillor Jeff Evans, and I send the family my warmest wishes for a speedy recovery, Jeff. All the best. Thank you so much.
Councillor Gwilym Jones. Ia, fel pob arall, gai na hefyd y dymunod adferiad iechyd llwyr a buan I deulu Jeff. Yn cefnogi. Councillor Robert Llewellyn Jones. Yes, I think it is council's duty to bring these concerns when they arise to the attention of people who can possibly do something about it. So I fully endorse what the councillor said on this one. Councillor Marion Jones. Cefnogi a dymuniadau gorau I teulu Jeff. Councillor Richard O. Jones. Ia, datgan diddordeb ar hwn. Sorry. Yes, I have. Councillor Alan Mummery. Dwi'n gefnogi. Councillor Brian Owen. Gai na hefyd ategu bob dim sydd cael ei ddeud gyda pawb ac yn cefnogi. Councillor Bob Parry. Cefnogi. Councillor Gary Pritchard. Ie, yn llwyr gefnogi ac yn dymuno gwellhad buan I Tolwyth ac I cynghorydd Jeff Evans ei hun hefyd. Councillor Dylan Rees. Ie, cefnogi 100% ac dymuno'n dda I fy teulu. Councillor David Roberts. Cefnogi a dymuno adferiad buan. You and Councillor John Will Roberts, you also expressed an interest. So, okay. Councillor Nicola Roberts. Ia, cefnogi a gwellhad buan I Jeff a'r teulu a pob lwc iddo fo dillun. Diolch. Councillor Peter Rogers. Yeah, can I just say that Jeff hasn't made you aware? I happen to know that he's already spent himself nearly a week in hospital about a fortnight ago, and he's going back into hospital to have an operation himself. And I would like to wish them all the success and best wishes to the family, and I fully support the motion. Councillor David Rees-Thomas. Ia, dwi'n cefnogi ac yn dymuno dda iawn I Jeff a'i deulu. Diolch. Councillor Ian Williams. Hapus I gefnogi. And Councillor Robin Williams. Hapus I gefnogi. Thank you. That's unanimous, apart from the two expressions of interest. I'd also like to take this opportunity, obviously not to vote, but to wish Councillor Evans all the best for his forthcoming operation and the issues with his family that hopefully will be resolved, medical issues. Thank you. Thank you. So we'll now move on to the next notice of motion by Councillor Robert Llewellyn Jones, please. Thank you, Mr. Chairman. I am asking for our County Council to make a net zero carbon buildings declaration, together with planned actions to deliver commitments starting with immediate effect. Tomorrow is too late. Thank you. Thank you for that, Councillor Jones. Is there a seconder on this before we go to a debate? If there's a debate? I'll second it, Mr. Chairman. Thank you for that. Would anybody like to speak on this or offer an alternative motion or anything? No. Nobody wishes to speak? David Rees. Okay. Sorry, David Rees, Thomas. Ia, mae'n ddrwg gen I. Mae'n ddrwg gen I. Rydych chi glwad fi'n iawn, mae'r wynt yn rhydnu yn y cefn yma. Os da chi ddim wedi clywad, bydd rhaid symud os da chi angen. Felly, hoffwn chi wedi clywad, hoffwn diolch mawr I cynghorydd Bob Llewellyn Jones am godi'r mater yma, ar ei cyfle I mi dynnu sylw at yr hyn rydym wedi wneud yn y cyngor yn barod. Ac wrth gwrs mae'r cynnig yma yn wneud ag rhaid ni gofio adeiladau'r cyngor sir. By'r cyngor hwn ddatgan ar gyfwng hinsawdd ar y 8 Fedi 2020 ac yn rwymo I fod yn awdurdod carbon neutral erbyn 2030. Mae'r ymrwymiad hwn yn berthnasol I holl adeiladau'r cyngor. Hoffwn eich atgoffa
Bydd Pwyllgor Gwaith yn mis Mawrth 2021 gefnogi, datblygu a gweithredu rhaglen newid hinsawdd gorfforaethol newydd i allygu'r cyngor i fod yn sefydliad carbon neutral erbyn 2030. Cynodwyd nifer o gamau gweithredol perthnasol yn cynnwys recrwtio reolwr newydd hinsawdd i arwain ar ddatblygu a chyflawni. A hoffwn reid croeso cynnes i Rhys Williams sydd newydd gymryd y swydd i fyny. Dwi'n siŵr sy'n gwachod heddiw, ond dwi'n wedi cael cyfle i sgwrsio efo Rhys eto, byddai'n dal i fyny efo Rhys am sgwrs yn fuan iawn. Ac ei flaenorethol, wrth gwrs, bydd gwireddu rhaglen newid hinsawdd. Mae hyn rwy wedi dweud yn dangos yn barod ymateb i'ch cynnig ac yn dangos i bod eisoes wedi gweithredu'n briodol ein bod yn parhau yn delio efo'r pandemig Covid. Hoffwn diolch am y cyfle hwn i dynnu sylw i bawb llwyddiannau'r cyngor i leihau ein hwyl troed carbon. Yn gyntaf, rynnu y ddefnyddwyr. Mae'r strategaeth effeithlorwyr yn 2017-2022 gosod targed i leihau ynni a ddefnyddir yn 15% erbyn 2022. Mae'r ynni a ddefnyddir mewn adeiladau cyhoeddus wedi gostwng yn 18% hyd yma yn ystod y cyfnod hwn. Cymlawn hyn drwy gael llai o adeiladau yn gyffredinol, da ni wedi gwerthu wrth gwrs llawer o adeiladau, ac codi adeiladau sy'n defnyddio ynni yn mwy effeithlon, a buddsoddi er mwyn defnyddio ynni mwy effeithlon. Insuleiddio wrth gwrs a gosod byleri newydd na dau siampw. Rwan, allyriadau emissions. Mae allyriadau carbon o adeiladau cyhoeddus sydd yn meddiant cyngor wedi gostwng 32% rhwng 2017-2021. Roedd hyn o ganlyniad i leihau defnydd ynghyd â gostwng a ffactor carbon. Gwelwyd gostyngiad hefyd oherwydd yr arbedion. Ynni y gyflawnwyd a ganlyniad i fuddsoddi yn y cynllun refit. Fuddsoddi'r mwyaf a wnaed gan y cyngor yn ddiweddar i leihau defnyddio ynni ac allyniadau carbon oedd y cynllun refit. Mae'r cyngor wedi buddsoddi dros 24 miliwn o bunnoedd drwy gynllun a prosiectau yn cynnwys ond nid yn gyfynedig i gosod paneli solar, gosod goliadau LED, dwi'n credu bod bob gola stryd yn Ynys Môn yn LED erbyn hyn, a dwi'n hefyd yn credu mae ni oedd y cyngor cyntaf yn Nghymru i osod y goliadau LED yma ar draws yr ynys. Diweddaru systemau gwerthrogi ac awyru ein canolfannau hamdden, newid y boiler olew yng nghanolfan hamdden Amlwch a system rysogi fwy effeithlon, gan arbed 23 tunnell o CO2. O ganlyniad i'r cynllun, disgwylir y byddwn yn defnyddio 3,875 megawatts yn llai o ynni yn y cyfnod nesaf, ac byddwn ni'n emissions carbon i'n gostwng o 958 tunnell o CO2 cyfatebol. Disgwylir bydd y gostyniad hwn wedi ei gyflawni erbyn diwedd 2022. Hefyd, fel rhan o raglen retrofit o losod mwyn optimeiddio, rydym wedi gosod 24 o bwmpiau gwres o'r awyr hybrid ac yn y broses o osod o leiaf 25 unedau storio batteries a fydd yn gweithio law yn law ar system solar PV. Fel y gwelwch, mae cynnydd da wedi ei wneud yn barod. Mae gennym uchelgais ac ymrwyniad, ac fel y gwelwch rydym yn barod i gweithredu. Yn anffodus, mae eich yfory chi yn ddoe i ni. O ganlyniad, rydym fod eich cynnig yn amriodol ac nad oes llawer o werth ei gefnogi heddiw. Ac dylem ddathlu cynnydd da wnaed hyd yma yn ystyried y her rydym wedi bod yn gwynebu efo Covid.
gallaf sefyll o blaen am mi faswn i'n sefyll son ni yn y siambr, ond fi'n eistedd yma nawr blaen fel pencampwr newid hinsawdd y cyngor, yn falch iawn o'r camau rydym wedi eu cymryd ac yn gwybod bydd yr rhaglen yn parhau. Bydd ni gyd ar y siwrna carbon neutral hyd at 2030 ac mae'r siwrna wedi cychwyn peth amser yn ôl. Mae'r cynnydd sylweddol wedi wneud yn barod, ond wrth gwrs mae yna llawer iawn o waith i'w wneud i'r dyfodol. Diolch yn fawr iawn. Okay, thank you for that. Councillor Dafydd Summers. Councillor Brian Owen. Thank you, Mr Chairman. Diolch fawr. Ia, dwi yn falch o weld bod pethau yn symud ymlaen, a fel mae'r cynghorydd Bob Crowell wedi dweud, mae fori yn rhy hwyr. Ond rhaid mi gael dweud hefyd, 10 mlynedd yn ôl, eitha dipyn, llain o'r 10, ond 10 mlynedd yn ôl beth bynnag. Nes i a cwmni mewn i'r cyngor, ac oedd y cwmni yma yn fodlon rhaid paneli solar ar bob un adeilad o gennon ni, oedd yn addas i gymeryd y paneli yma yn rhad ac am ddim, ond gafon nhw i gwrthod. Wedyn, mae yna bethau wedi digwydd yn y gorffennol, ond gafon nhw'n cymeryd i fyny. A dwi'n falch o glwad rwan bod ni yn symud yn ei blaen. Ond na fo, mae wedi costio dipyn o arian i ni wneud hynny erbyn hyn y fyd yndi. Diolch yn fawr. Councillor Owen. Councillor John Arbel Roberts. Ia, diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Ia, dwi'n cefnogol o'r notis yma, ond deud hynna dwi yn ategu be mae cynghorydd Dafydd Rhys Thomas wedi dweud. Da ni wedi dechrau fel cyngor symud ar hwn ers blynyddoedd wan. Yn y gorffennol, pen o'n ni arwain y cyngor o fy ieuan, roedd 66% o'r gola strydoedd wedi cael ei newid yn barod i LED. Dim jyst yn blwyddyn dwytha neu ddau, ond blynyddoedd yn ôl. So, da ni yn symud ymlaen fel cyngor, a dwi'n yn gweld dim byd newydd yn y notis yma, deud i gwir, ond dwi'n cefnogol ohono fo, ond jyst wneud y pwynt, oes am byd newydd yno fo. Diolch yn fawr. Thank you for that, Councillor Roberts. Anybody else wish to speak on this? Councillor Alden Morris-Jones. Diolch yn iawn, Mr Cadeirydd. Ia, mae'r gwaith yma yn ongoing, tydi, fel da ni wedi clywed yn barod fel oedd cynghorydd Brian Owen a cynghorydd John Arbel Roberts yn deud. Siwrna ydi o, ddim destination ar y funud, a da ni gyd yn falch o'r gwaith sydd yn cael ei wneud yn y maes yma. Yn enwedig, o'n i glwad yr her sydd o'n blaen yn planet ni yn yr cyfarfod yn Glasgow yn ddiweddar yma. Wedyn, be mae'r cynnig ma'n wneud ydy ail dod â hyn i sylw pawb eto. A gai ddiolch i'r cynghorydd Robert Llewellyn-Jones a fod yn barod i wneud hynny. Achos da ni yn gwybod mae gen cynghorydd Robert Llewellyn-Jones draddodiad o fod eisiau gweld y gorau i'r amgylchfyd, a mae o wedi dod â cynigion ger bron y cyngor sir ar sawl achlysur o'r blaen, wedyn yn hapus i gefnogi'r cynnig yma. Thank you for that, Councillor Morris-Jones. I know you've indicated you want to speak, Councillor Llewellyn-Jones, which you will be given the chance to, obviously, as you propose the motion. If there's anybody else that wishes to speak before you. Councillor Glenys Meddy-Hughes. Ie, diolch. Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig yn fama ydy bod ni'n atgoffa, achos ddim isio atgoffa'n hunan ydyn ni bod angen gwneud y gwaith yma. Mae pethau ar mewn ar in-motion yn barod. Mi nath y cynghorydd Dafydd Rhys gyfeirio at bod yna 2.4 miliwn o arian wedi cael ei wario yn barod ar hyn. Bod mae'n bwysig bod fi'n tynnu'ch sylw chi, mi o'n darged o 15% erbyn 2022, ond da ni wedi lleihau yn defnydd ni yn 18% yn barod. Mae hefyd allyriadau carbon o adeiladau'r cyngor
ers rhwng 2017 a 2021 wedi gostwng 32%. Felly mae derbyn y cynnig yma, y rhybudd yma gynnig heddiw, does am rheswm un a da ni'n barod wedi cychwyn ar y gwaith. Be da ni'n trio ddeud ydy mae'r gwaith mynd rhagddo. Mae'r cyngor wedi bod ac yn cytuno efo'r sylwadau mae'r cynghorydd John Arwel Roberts wedi wneud. Rhai o'r cynlluniau wedi rhoi i fewn enghraifft y goliadau LED yn yr gweinyddiaeth dwytha. Pan oedd y cynghorydd Brian Owen yn cyfeirio 10 mlynedd yn ôl, dwi'n meddwl na be oedd yr arweinydd adeg yna, felly dwi'n yn siŵr sut nath chi methu cyflawni hynny'r adeg yna, ond yn amlwg mae yna gynlluniau mewn lle rwan mwyn rhoi paneli solar i fewn fel nath y cynghorydd David Hys yn ei sylw chi, yr air source pumps hefyd, y batteries yn cael ei ddefnyddio hefyd, ac hefyd da ni wrthi'n amlwg wedi bod wrthi'n cynyddu nifer o gerbydau ac yn cydweithio'n agos efo Menter Môn er enghraifft ynglyn â gwifra trydan ac yn y blaen. Felly da ni yn neud lot yn y maes yma, felly mae o'n cam arwain mewn ffordd y cyhoedd i ddeud bod ni angen neud rhywbeth achos bod ni heb neud o'n barod, da ni wedi bod yn neud o. Be da ni angen ydy parhau ar y rhaglen waith yma a diogelu bod ni yn cyrraedd y targed o net zero erbyn 2030 sydd ddim yn bell i ffwrdd yn amlwg a bod hwn yn uchel ar agenda a gael o'n gyfarch hefyd achos da ni'n cymryd mae'r llwyddiannau yma wedi digwydd fel mae pob yn gwybod yn ystod 2 flynedd hynod o heriol o redag gwasanaethau cyhoeddus yn ystod Covid a mae dod yn ôl a dod deud be da ni wedi medru cyflawni yn y cyfnod yna yn glod i bawb sydd wedi bod wrthi yn y maes yma ac mae hynna cyn i ni fedru penodi achos yn amlwg mi nath y gweithio'r gwaith a'r cyngor sir mabwysiadu cyllideb oedd yn rhoi arian ychwanegol i'r maes yma oedd wedyn yn golygu bod ni yn penodi rheolwr newid hinsawdd ac wwan mae gwaith yna yn gallu cael ei yrru ymlaen hyd yn oed fwy beth. Felly jyst ychydig o'r sylwadau yna. Diolch, Mr Cadeirydd. Thank you for that, Councillor Llanos-Medi. Councillor Jeff Evans. Yes, thank you for letting me come in again. I totally support the notice of motion as has been submitted. For though I'm aware that there is a commitment by Anglesey County Council to aim for zero carbon emissions, sometimes there is a need to reiterate it, to bring it to the fore again. It is as important in life as COVID-19, or even more important, even than COVID-19. It's a worldwide problem, and we can do our best in this little part of Wales, this little island, to support the effects of climate change. I'm all for it, and I see this notice of motion of bringing it to the council and to the public attention again. Let's show that we are the commitment to climate change and that we are committed yesterday, today and for the future. Thank you for that, Councillor Evans. Before we go to a vote or any amendment, there doesn't appear to be anybody else wishing to speak, so I'll call upon Councillor Robert Llewellyn-Jones. Mr Chairman, wrth bod fi wedi cael yn enwi, swn i'n mynd hoffi dweud ar y pryd, fedra i mond dod ar ceffil, mynd ar ceffil at y dŵr, fedra i'n fforsio fo i yfad, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr. Thank you for that, Councillor. Councillor Robert Llewellyn-Jones. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd, ac diolch i pawb sy'n mynd i siarad ar hwn. Enwedig Dafydd Thomas a'r arweinydd hyn, cefnogi beth sydd o flaen i heddiw. Read it in what I put down as some research on this one, Mr. Chairman. At COP26, held recently in Glasgow, we saw world leaders set out their commitment to tackle the climate emergency. Countries signed up to reduce emissions, safeguard forests, and to tackle methane. It will be local governments in cities, towns and rural areas across the world that will be mobilizing and driving the collective actions required to address climate change over the coming years. It is a fact that more people across the world trust local councils to reduce carbon emissions in their areas
than governments and world leaders. And this is why I am asking you all this afternoon to make this huge commitment starting from today, although I do take on board, of course, that we have started and that there are wonderful things going on the council at the moment to reduce the carbon. As has been said before, it is too late if we leave it for another day. There are many innovative initiatives being brought together by various local authorities using the local latest technologies to evaluate a new low energy housing strategy and looking at working with care homes to reduce energy consumption and increase efficiency. We must look at how to lower our carbon emissions to create warmer and more comfortable homes and buildings, and in so doing, we will be helping the NHS. It is estimated that building 1,000 homes a day in the UK with low carbon efficiency measures would reduce energy bills by £700 million a year and save the NHS £1.9 billion a year, and in the process supporting almost 31,000 new skilled jobs in the construction and retrofitting industries. It would be good for our housing department to look at what the council in York is delivering, a new build housing programme with all homes built to achieve zero carbon. Remember, it is the action taken in the places where people live and businesses do business that will determine how successful we are in tackling the climate emergency. Let us now give the people of Ynys Môn the confidence that our council is going to lead the way in taking action to tackle global warming and ensure our children and their children have a planet that they can survive and thrive on for generations to come. Cofiwch, bydd fory yr ddi hwyr. Diolch yn fawr iawn. With that, Councillor Robert Llewellyn-Jones. So, what, two more wish to speak on this? Is that correct? Yeah, I did indicate that that Councillor Robert Llewellyn-Jones was speaking as the proposer, and I did offer the opportunity to speak further on this. So, failing that, I will now go to the vote. It's actually, sorry, Chair, it was in response to what Councillor Llewellyn just said in his final summing up, that's all. I couldn't respond to anything he hadn't previously said. Robert Llewellyn has the final word. Yeah. Yeah, I'm sorry, Robert Llewellyn has the final word on that, Councillor. Mr. Cadeirydd, mater o drefn proposer. We've just dealt with this point. Yeah, we've dealt with it. We've dealt with it. So go to the vote. Go to the vote. Yeah, no, as the chair, I indicate that we will now go to the vote on this, please. Okay, thank you. So going to the vote, I call upon if you approve the notice of motion or against. Councillor Richard Dew. Diolch Cadeirydd. Wrth ystyried fod y cyngor wedi dechrau cymryd camau'n barod, dwi'n gwrthod y cynnig. You're against. Councillor Jeff Evans. I am supportive of it. Councillor John Griffith. Oherwydd bod ni'n cymryd y camau yma'n barod, dwi'n gwrthod. Councillor Richard Griffiths. Diolch, Mr Cadeirydd. Gyda parch i cynghorydd Bob Llewellyn, dwi'n atal ymhellach. Councillor Ken Hughes. Dim da, sesi'r gwell. Hapus i gefnogi. Councillor Trevor Lloyd Hughes. Atal yn eglwys. Councillor Llanosmedi Hughes. Ie, diolch Mr Cadeirydd. Mond atgoffa, mae yforydd rhai yn hwyrach na ddoe pobl eraill, a dwi'n meddwl bod hwn wedi cael ei wneud yn ôl yn Medi 2020,
a dwi ddim yn siŵr iawn sut bydd y rhybudd y gynnig yma yn gallu gwneud gwahaniaeth o gwbl, achos da ni'n barod wedi wneud mwy nag oedden ni'n disgwyl i wneud yn y 5 mlynedd, ac oherwydd yn gwrthod ac eisiau tynnu sylw pobl yn Ysmôn bod ni wedi gweithredu ddoe, dim fory. Diolch. Take it that's a no. I take it that's a no. Councillor Llynnos Medi, yes, against? Yeah, thank you. Councillor Aled Morris-Jones. Mr Cadeirydd, mae hwn yn rhywbeth ddyla ni fedru uno o gwmpas, achos mae'r gwaith yma yn parhau. Dydy o ddim yn perthyn i un weinyddiaeth na'r llall. Felly achos hynny, dwi'n hapus i gefnogi y cynnig yma. Okay, Councillor Carwyn Jones. Diolch yn fawr iawn. Gan bod ni fel cyngor wedi datgan ar gyfwng yn barod, a da ni wedi cael negas yma gan y pennaeth priffyrdd o, mae yna 10,000 lampau stryd, mae yna 96% o hein yn LED yn barod, i safio 75% o carbon emissions. Yn gweledigaeth ni am ynys ynni, oedd yna ni bob dim yn ei lle ers rai blynyddoedd, a da ni wedi mynd camau anferthol efo tai, hamdden, bob dim, solar panels ar ysgolion ers blynyddoedd. Felly, ar y ffaith yna bod hwn ddim byd newydd, a bod ni'n gwneud hyn ers blynyddoedd efo'r gweledigaeth ynys ynni, dwi'n gwrthod heddiw. Thank you for that, Councillor Carwyn Jones. And can I respectfully suggest that you just indicate which way you're voting going forward, please? Thank you for that. Councillor Gwilym Jones. Dwi'n atal am leidlais, Mr Cadeirydd. Councillor Robert Llewellyn Jones. Can I say how disappointed I am? This becomes a political item and politics shouldn't enter into global warming. Very disappointed at the ruling group. So I take it that as the proposal you support anyway, Councillor Robert Llewellyn. Of course I do. Of course. Councillor Marion Jones. Dydy hyn ddim yn wleidyddol. Os ydych chi'n darllen y cynnig, gallai ddim gefnogi fo, felly dwi'n wrthod o, oherwydd mae o'n gofyn am rhywbeth yn cael ei wneud fori. Da ni wedi wneud hyn ddoe. Mae'r peth yn fynd yn ei flaen, yndi, ond mae'r beth sy'n cael ei ofyn yn y cynnig wedi cael ei wneud yn barod. Okay, so I take it you're against Councillor Marion Jones, yes? Yes. Councillor Richard O. Jones. Ia, diolch yn fawr, dwi'n gwrthod hwn oherwydd mae'r cynghorydd Robert Llewellyn wedi gofyn i ni ddechrau ar y llwybr yma heddiw, ond da ni bell lawr y llwybr ar hwn ers rhai blynyddoedd, felly ar hynny dwi'n gwrthod. Thank you. Councillor Alan Mummery. Councillor Alan Mummery. A mae'r un res yma sydd wedi cael ei datgan, dwi'n anymwrthod. Councillor Brian Owen. Ia, diolch Mr Cadeirydd. A dwi'n gwybod bod yna waith wedi dechrau ar hwn, ond bod o heddiw fory, wythnos nesa, mis nesa, blwyddyn nesa, mae eisiau cadw'r bus ar y puls, mae Robert Llewellyn yn llygaid i le, a dwi'n cefnogi y cais. Councillor Bob Parry. Mae'r bus ar y puls, a mae'r mynd yn ei blaenau, felly dwi'n gwrthod. Councillor Gary Pritchard. Ie, mae'r un rheswm yma nifer arall gan bod y gwaith yma eisoes ar gychwyn, allai ddim cefnogi unrhyw beth sy'n gofyn i ni gychwyn ar gwaith pan mae'r gwaith yna eisoes wedi cychwyn, a da ni i lawr y llwybr ymhellach nag oeddwn ni wedi obeithio. Felly dwi'n hefyd yn gwrthod y cynnig. Councillor Dylan Rees. Ie, dwi yn cytuno gyda egwyddor sy'n tu ôl y cynnig yma, ond yn anffodus, nid yw yn ychwanegu unrhyw werth beth sy'n digwydd yn barod, felly dwi'n gwrthod. Councillor David Roberts. Ie, dwi'n cytuno, diolch yn ychwanegu gwerth. Mae gennym ni passive houses o felly cael ei codi, sy'n wedi codi pobl gennym ni polisi addas. Diolch yn ychwanegu dim, a dwi'n gwrthod. Thank you. Councillor John Arwell Roberts. Ie, fel dwi wedi dweud, da ni wedi dechrau taith, os na'n byd newydd, mewn y gwirrodd, dwi'n 100% yn cefnogi, ond fyddrai'n cefnogi y notice o motion yma, da ni wedi dechrau, so na. Councillor Nicola Roberts. Ie, yn anffodus dwi'n yr fath, mae'r gwaith ar gychwyn, da ni wedi gwneud ymrwymiad,
a da ni'n parhau i fod ar y blaen, wedyn sa'n wirion i ni ail gychwyn. Wedyn na, yn anffodus, dwi'n gwrthod y cynnig yma yn cefnogi'r egwyddor. Councillor Peter Rogers. Fully support the motion. Thank you very much indeed for bringing it. Councillor David Rhys-Thomas. Ia, dwi'n diolch unwaith eto i cynghorydd Bob Llywelyn, a wrth gwrs dwi'n cytuno bo'r egwyddor. Dwi'n mor falch bod ni wedi cael y drafodaeth agorad yma pnawn yma. Ond mae'r gwaith wedi cychwyn, a mae yna fwy i wneud, a tydi'r cynnig ei hun, a dwi'n sbio ar y cynnig, tydi o'n ddim yn ychwanegu ddim byd extra i beth da ni'n neud yn barod. Wedyn, fe rhaid i mi wrthod y cynnig. Diolch. Councillor Ian Williams. Ie, yn yr un modd â nifer o'r cynghorwyr arall. Da ni wedi gwneud ymrwymiad yn barod mwyn bod yn net zero erbyn 2030. Da ni wedi gwneud lot o waith yn barod, a mynd â fwy wneud. Dwi yn cefnogi'r egwyddor, ond yn anffodus, un peth sy'n neb di sôn am, da ni yn Gymru ag yn y Deyrnas Unedig yn gwneud camau breision, ond mae 80,000 o erwa o goed yn cael eu torri lawr bob dydd. Mi gafodd hanner erw i'w dorri lawr ym Menllach wythnos dwytha. Mae yna 1,882 o bwerdau glo yn China, 281 yn India, wedyn mae'n amser i ni fod yn realistig yn fama. Na, dwi'n gwrthod, diolch. Thank you. Cyneithiad. Okay. Sorry, mater o drefn. Ie. O'n i'n meddwl bod hynna'n Brian yn mynd i ymddeheuro rwan. Sorry, Glenn, he called me an idiot. Good wow. God. Good God. I heard that as well. Bydda'n ddir ag ymddeheuro, Brian, wan. I'm sorry, I didn't hear that. Luckily, it's been web recorded, so you can look back at it then, possibly. Okay, thank you for that, Councillor Roberts. That will be looked at, but I didn't hear that, and I wouldn't have allowed that, obviously. Ymddeheiriadau de, ond mae o'n un peth i gyhyddo naill ai llall o gema gwleidyddol, ond mae o'n rhywbeth arall i fod yn gweiddi enwa hyll tuag at naill a llall. Da ni yma i gynrychioli'r bobl, ac os fedra ni'n gwneud hynna efo urddas a parch hwfedrith. Sorry, Mr Chairman. Okay, can we move on now, please? Can we move on now? Councillor Robin Williams, did you indicate how you voted? Sorry. Yn yr un modd, dwi'n llwyr gefnogi yr egwyddor, ond dwi'n gweld dim byd ychwanegol yn cael ei adio gyn y cynnig yma, felly dwi'n mynd i wrthod heddiw yma hefyd. The vote is 6-4, Okay. 16 against, and 3 abstentions. So that motion is lost. Okay, can I just say that that motion is lost? There are 6 votes for, 16 against, and 3 abstentions. Can I come in? Yes. Anna Morgan, you'd like to come in, please? Iawn, diolch am intro bleidlais. Ga i na ddeud, yr hyn sydd wedi cael ei ddeud efo yna am alw'r enwa, mi fyddan ni fel swyddogion yn gwrando ar y tab ac yn cael gwybod pwy na ddefnyddio'r gair yna. Gadewch yna efo ni fel swyddogion, os gwelwch dda. Diolch yn fawr iawn, Mr Rwynydd. Thank you for that. We'll now move on to the next following of motion, notice of motion by Councillor Richard Dew. Ie, diolch, Mr Cadeirydd. Ie, cyn rhoi y cynnig ymlaen, jyst chydig o gefndir i beth sydd i'r cynnig yma. Fel da ni'n gwybod, mae nifer fawr o bobl yn mwynhau tan gwyllt, a noson tan gwyllt, nos galan, neu fel mae'n fwy aml nawr i ddathlu rhyw achlysur fel priodas neu penblwydd. Ond mae rhai cofio bod rhai yn ein cymunedau yn ofni y nosweithiau yma. Mae sŵn uchel anisgwyl yn codi pryder ar nifer. Nid yn unig ar anifeiliaid anwes, cŵn yn enwedig, a stop fferm ac ar geffylau, ond hefyd ar bobl hŷn, plant ifanc a rhai yn ein plith, ac yn anffodus mae nifer sydd yn dioddaf fel esiampl PTSD, sef Post-Traumatic Stress Disorder. Lleihau yr effaith negyddol ar y pobl bregus yma a'r anifeiliaid yw pwrpas y cynnig.
Wrth gael rhybud ymlaen llaw o arddangosfeydd cyhoeddus o dan gwyllt, mae'r cyfle wedyn i warchod y rhai sydd o risg mwyaf, gyda'r cyfle i gymryd camau i'w gwarchod. Y gobaith felly yw y bydd pawb yn gallu mwynhau y tan gwyllt heb y poen ormodol am yr effaith negyddol ac anisgwyl i'n cymunedau. Felly, y cynnig yw bod ni'n gofyn am yr angen i bob arddangosfa cyhoeddus o dan gwyllt o fewn ffiniau'r awdurdod lleol i gael ei hysbysebu ymlaen llaw a digwyddiad mwyn galluogi trigolion i ofalu am anifeiliaid anwes a phobl fregus. Hyrwyddo ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus am effaith tan gwyllt ar lesiant anifeiliaid a phobl fregus yn cynnwys y mesurau a gellir eu cymryd mwyn lliniaru risgiau. Annog cyflenwyr tan gwyllt yn lleol i werthu tan gwyllt distawach ar gyfer arddangosfeydd cyhoeddus. Diolch, Mr. Cadeirydd. Thank you for that, Councillor Dew. Could I ask for that motion to be seconded before any debate arises? Ie, diolch Mr. Councillor Cadeirydd. Clynnos-Medi. Ie, diolch Mr. Cadeirydd. Hoffwn i eilio cynnig. Diolch. Thank you for that. So that motion is seconded. Can I call upon Councillor Nicola Roberts, please? Diolch yn fawr iawn, Mr. Cadeirydd. Mae rhywun sydd wedi gweithio fe anifeiliad am flynyddoedd maith, dwi'n falch iawn o weld fath cynnig. Dwi wedi gweld effaith andwyol mi wedi gael ar iechyd anifeiliad, a fyswn ni'n licio meddwl am y pobl yn diodda yn yr un modd. Felly'n falch iawn o weld cynnig mor flaengar yn cael ei reid ger yn broni fel cyngor. Diolch. Thank you for that. Councillor Robin Williams. Ie, diolch yn fawr iawn, Mr. Cadeirydd. Mae yna nifer o etholwyr wedi cysylltu efo fi ynglyn â'r mater yma dros y misoedd dwytha. Ac fel rhywun sydd yn berchenog i ddau y gwn dyddiau yma, dwi'n ffodus iawn dydy'r ddau yma ddim yn reactio rhyw lawer i dan gwyllt. Maen nhw'n ddistaw yn y stafell yn fama fo fi rwan, wedyn mae hynny'n dangos rhywbeth, mae'n siwr. Mae hwn yn rhywbeth dwi'n meddwl y dyliau ni fod yn ei gefnogi. Achos ar ddiwedd y dydd mae o'n peri pryder mawr i rhai anifeiliad. A dwi'n meddwl y dyliau ni fod yn cefnogi hyn. Rhywbeth sydd wedi cael ei alw amdan gyn yr RSPCA ers amser maith. Wedyn mi fyddai'n hapus i gefnogi'r emosiwn yma heddiw. Thank you for that, Councillor Williams. Councillor Carwyn Jones. Diolch, Mr. Cadeirydd. O dwi'n diolch i'r deilydd portffolio y cynghorydd Richard Dew am godi'r motion yma heddiw. Mae hwn yn motion bwysig, fatha mae'r cynghorydd Robin Williams wedi dweud, i ein trigolion lleol. Mae yna nifer wedi cysylltu efo fi hefyd dros y blynyddoedd, rhaid fi ddweud, ers 2013. A mae hwn yn gyfle i ni gallu codi ymwybyddiaeth o'r mater yma. Ond yn anffodus, os da ni eisiau mynd llawer llymach, bysa rhaid i deddwriaeth ddod gan Llywodraeth Cymru. A felly dwi'n erfyn ar y bobl i feddwl amdan hyn o ddifri i nadu deddwriaeth. A dyna fysa'n gorfod dod yn y diwedd os dydy hyn ddim gallu cael ei sortio allan mewn ffordd rhesymol. Dwi'n efo ci bach hefyd ac yn meddwl o byd yr ein gi bach. Nes i'n meddwl bys o'n i'n meddwl gymaint am gi ond dwi'n. A mae'r peth bach yn ofn am i enaid. Mae'r tan gwyllt môr ma'n yn tanio de. Felly, a mae yna esiampad oes o cwn di rhedeg i ffwr. Mae yna cwn wedi marw hyd yn oed hefo y dryswch a'r poen mae'r tan gwyllt yn achosi. Felly, diolch am godi yr ymwybyddiaeth yma. Dwi'n hapus iawn i gefnogi. Thank you for that. Councillor Kenneth Hughes. Diolch yn Mr. Cadeirydd. Yn yr un trywydd dweud y gwir, be'n union di'n hawliau ni os ydy pobl yn gwrthod? Fedra ni orfodi nhw. Dwi'n gefnogol i'r cynnig yn bendant. Thank you. Councillor Marion Jones. Dwi'n meddwl bod Richard Dew eisiau dod yn ôl i ateb pwynt Ken Hughes. Ie, swn i'n cael dod i mewn, Mr. Cadeirydd. Ie, fedra ni'n gorfodi. Sori, fedra ni'n gorfodi, mae hwnna i fyny Llywodraeth Cymru neu Llywodraeth Genedlaethol. Ond, be da ni'n neud ydy annog pobl hyn sydd yn rhoid yr arddangosfa tan gwyllt, bod nhw yn cymryd i ystyried bod yna bobl bregus yn y cymunedau nhw. So, dwi'n meddwl bellaf da ni'n cymryd ymgyrch
ar social media ac yn y wasg ac yn y blaen, a just codi'r ymwybyddiaeth o hyn i'r bobl sydd yn rhoi yr pethau ymlaen. Diolch. Thank you for that. Councillor Marion Jones. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Dwi ddim yn berchenog ar gi nag anifail anwes, ond dwi'n meddwl am bobl bregus mewn sefyllfa fel hyn ac mae yna nifer o etholwyr wedi cysylltu ac oherwydd hynny dwi'n hapus iawn I gefnogi. Thank you for that. Who's next? So just jump in. Councillor Aled Morris Jones. Diolch yn iawn, Mr Cadeirydd. Dwi'n hefyd yn falch iawn o gael cefnogi'r cynnig yma. Ond dwi'n meddwl ella bod chi eisiau aileirio fo chydig bach yn well, ddweud y gwir. Achos local authority boundaries, pam nhw'n chi'n newid hwnnw I fod yn ynu ardal cyngor sir Ynys Môn. Os ydy hyn dan grym Llywodraeth Cymru, ddyla fod o yn y cynnig fod ni'n sgwennu I Llywodraeth Cymru ar y mater yma. Dwi'n hapus iawn o gefnogi, ond dwi'n meddwl bod chi wedi gwneud job dda ar ei ddrafftio fo yn gyfiawn. Mi fedrwch chi fod mwy precise lle mae o'n mynd ar effaith. Os ni licio esboniad, diolch. Dwi'n mynd I gefnogi, ond dwi yn teimlo fedrwch chi fod mwy clir ac eglur yn y cynnig yma efo geiriau I wneud â cyngor Sir Fôn, a bod o yn y cynnig bod ni'n sgwennu I Llywodraeth Cymru. Dwi'n derbyn ella bod chi'n mynd I wneud, ond mi ddyla fo fod yn y cynnig. Diolch. Thank you for that, Councillor Morris Jones. Councillor Robert Llewellyn Jones. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Dwi'n falch I cefnogi y cynnig sydd o flaen I heddiw ti. Dwi'n ddihogyn ifanc, oedd wrth I fod gael clywed yr bangia mawr yma ti, ond dwi'n fi ddim ci, ond dwi wedi clywed bod yn effeithio y cwn o gwmpas te. Wedyn, os fysa ni'n medru gofyn i'r pobl sydd wedi gwneud y fireworks, ond dwi'n meddwl bod nhw'n byw tramor ydyn yn China, rhan fwyaf ohonyn nhw. Dwi'n un pa effaith wneud hwn rhaid iddyn nhw I wneud distawrwydd ar y fireworks felly. Dwi'n cefnogi yr cynnig. Diolch yn fawr. Thank you for that. Anybody else wish to speak on this? Councillor Jeff Evans. Yes, thank you, Mr Chairman. I'm not sure whether Anglesey County Council are in a position to place such a determination on public firework displays. I don't think it's in their remit, though obviously government can put forward proposals to make something lawful. Public fireworks, the problem with them is, and I have 2 dogs, and my dogs tend to be frightened as to the bangers and the rockets. It's not bonfire night. It is the week before. It's the week after. How do you control all of this? And I would prefer that something is done where instead of it being mandatory, where council and others promote good usage, promote self-discipline, promote and indicate the issues surrounding it. Because yeah, dogs are affected, pets are affected. Some, as Carwyn said, have died, and I know of older people who are frightened. But I don't know how you would be able to administer much control over this. There's lots of fireworks. There's public displays, there's private displays, there's garden displays, there's fireworks being out of the local pub or club. And it gets done all year round. So I'm not quite sure how you do it unless you get a Welsh government to introduce a law to say that firework displays should be not only advertised, but maybe registered. And then you become aware of them and are able to take actions and precautions to safeguard animals
and people were fearful of them. So I understand the principle of it, but I don't see how Anglesey County Council could be the administrators of the conditions. Thank you for that, Councillor Evans. Councillor Nicola Roberts. Ie, jyst i ymateb yn fanna wan I cynghorydd Jeff Evans ei sylwada. Dwi'n meddwl na ni sy'n mynd I fod y gweinyddwyr o hyn, ond fel nath y cynllun microchipio anifeiliaid dechrau. Dwi'n meddwl beth da ni'n neud ydy hybu'r egwyddor bod o'r peth cywir I wneud. Ac wrth hybu'r egwyddor, mae pobl yn mabwysiadu y ffordd o neud pethau. Wedyn dwi'n meddwl na dyna ydy'r cynnig sy'n ger yn broni, bod ni'n mynd I hybu cael y tân gwyllt distaw yma, gan gobeithio bydd mwy a mwy o pobl yn ei defnyddio nhw. Mae gwledydd eraill wedi ymrwymo'n barod, ond dwi'n meddwl os fydd y llywodraethau sydd gynnon ni yn gweld bo na eisia ar pobl I ddefnyddio tân gwyllt distaw, mi fydd hefyd y gwerthwyr o'r tân gwyllt yn sylweddoli bod y farchnad o'r I uchel yn dod lawr, a na wrth hybu beth sydd o'n blaenau ni heddiw ydy'r ffordd ymlaen I wneud o. Felly na, dwi'n meddwl bod rhaid I ni gefnogi beth sydd o'n blaenau ni, a bod o'r cam yn y ffordd cywir o defnyddio tân gwyllt distaw. Diolch. Thank you for that, Councillor Nicola Roberts. Anybody else wish to speak before I refer back to, Councillor Ken Hughes? Ie, diolch am gael dod yn ôl. Os oes di rhywbeth dim dan yr rheolaeth ni, yna sgynnon ni hawl I wneud cynnig. Just gofyn y cwestiwn, achos mae hynny wedi dod I fyny o'r blaen, dwi'n siŵr, os ydi rhywbeth dim dan yr rheolaeth ni, ddylia bod ni'n gwneud cynnig a dim yn gwneud sylw ar y beth. Yes, can I just refer back to Robin Williams, who would like to come in on that, please? Diolch yn fawr iawn, Cadeirydd. Ia, os ydyn ni'n gyfrifol am fater, yna'n amlwg mae'n bosib I gael cynnig. Ac mae hwn y fater, dwi'n meddwl mae'r cynnig yn cael ei ddallan yn cyd-destun yn pwerus I ganddo ni neu rhywbeth am ei dano fo, ia. Mae hwn yn amlwg wedi cael ei gyfeirio tuag at materion sydd yn digwydd yn lleol. Ac felly dwi'n meddwl bod hwnna wedi disgyn o fewn cwmpawd yr hyn sy'n cael ei ystyried yn dderbyniol o dan y cyfansoddiad. Diolch. Thank you for that. Okay, I'll give you a chance to come in again, Councillor Robert. Ymddeheriadau, ia. Swn i'n dweud bod hwn yn dod o dan yn remit ni, achos pa mor aml mae'n werthuiniad cwni a ballu'n gorfod o dan I feiliad yn ôl I fewn oherwydd tân gwyllt. Pa fath o beth eraill sy'n dod o dan o ran iechyd anifeiliad, heb sôn am yr ochr gymdeithasol, sut mae'r tân gwyllt yn effeithio pobl. Wedyn dwi'n meddwl bod hwn yn dod o dan yn remit ni, mae'n cynghorydd Ken Hughes, ond yn derbyn eich sylw chi, a bod o'n bwysig bod ni'n cadw golwg ar hynny. Okay, thank you for that. Councillor Alan Morris-Jones. Diolch, Mr Cadeirydd. Da I ddiolch I Mr Robin Williams am I sylwada. A felly dwi'n cyfeirio nôl i'r pwynt nes I yn ddwyieithol. Eisiau newid y geiriad oes o local authority boundary I fod yn ardal cyngor sir Ynys Môn I wneud o'n hollol eglur na'n ardal sir Fôn mae hyn yn ymwneud. A mi nes I ofyn am ymatab gynnach ches I ddim. Felly dwi'n gwneud bod y cynnig mynd I ymatab a mae o'n dŵad I symio fyny. Diolch. I think you'll have to repeat what the issue was. I think you need to repeat. Yeah, just Councillor Morris-Jones, sorry, it's up to the person who proposed the motion, is my understanding. If I could come in, Chair, could I come in there, please, Chair?
Yes, please do. Ie, dod yn ôl I be mae cynghorydd Aled Morris Jones yn gyfeirio at, mi oedd rhan o'r cynnig gwreiddiol yn cynnig bod ni yn sgwennu at Llywodraeth Cymru yn gofyn nhw gefnogi ni, ac hefyd at Llywodraeth San Steffan gofyn nhw unrhyw bethau hefyd, ond y cyngor oedd gyda swyddog monitro, fel edodd y cynghorydd Ken Hughes, os di hwn ni o fod dan yn rheolaeth ni, I dynnu allan o'r cynnig, a dyna be wnaethon ni ar gyngor swyddog monitro. Diolch. Diolch am yr esboniad. Thank you for that. Councillor Marion Jones. Ie, dwi'n siarad am yr ail waith, ond jyst oherwydd un pwynt sydd wedi codi. Wrth gwrs, mae'r mater yma wedi dod I fyny ac wedi cael ei dderbyn oherwydd bod o'n dod o fewn y cwmpas sydd yn y cyfansoddiad ar 4113.3 rhaid I gynigion ymwneud â materion mae gan y cyngor gyfrifoldeb amdanynt neu ymwneud â materion sy'n cael effaith ar yr ardal neu yn materion mae gan y cyngor diddordeb cyfreithlon ynddynt. Wel, os di hwn ddim yn effeithio ar ardal, dwi'n gwybod beth sydd. Diolch. Thank you for that, Councillor Marion Jones. Councillor John Arwell Roberts. Yeah, thank you, Mr. Chair. Not so much on this matter, it's the fact that I'm looking at the multi-screen here and lots of people who are receiving the English translation is coming across. It's very difficult to hear two people talking at the same time. So I would suggest respectfully that whoever's receiving translation mute while they're listening to it, because we're all listening to two conversations. Very difficult. Thank you. Okay, thank you for that. So, if there's nobody else that wishes to speak, does Councillor Richard Dew wish to sum up before we go to a vote? Ie, diolch Mr Cadeirydd. Ie, fel yn dweud, dechrau'r daith I hwn, jyst I godi ymwybyddiaeth o'r problema mae rhai bobl a anifeiliaid anwes yn gael gyda'r tân gwyllt. Fel ni'n dweud, rhywbeth lleol fydd hwn I ni fynd allan trwy social media neu yn y blaen, a gofyn I bobl sydd yn gwneud ar y ddangosfeydd yma, jyst rhoi digon o rybydd I bobl, dim jyst mynd allan a tanio tân gwyllt fel maen nhw isio. Mae yna reola mewn lle yn barod, lle gan nhw ddim tanio tân gwyllt ar ôl 11 yn nos heblaw am, dwi'n meddwl, nos Calan a noson tân gwyllt. So mae yna rhywfaint o reoliadau yn ei lle yn barod, ond fel dwi'n dweud, os dyn nhw'n pobl yma mynd allan ac yn cyhoeddi pa bryd maen nhw am wneud, wneith o helpu bobl. Os o rhywbeth bach yn helpu bobl bregus yma, dyna beth da ni isio. Diolch. Thank you for that. We will now go to the vote. I know I won't be voting as a dog owner myself and as someone who personally witnessed the apparent death of a dog on bonfire night due to fireworks. I could speak on this, but I'm not going to. It was a very traumatic scene. So we'll go to the vote. Councillor Richard Dew proposed this, so I'll take it as read that you accept. Councillor Jeff Evans. Councillor Jeff Evans. Can you mount speakers on? Thank you. Okay, I am in a difficult situation with this because I would like to see public encouraged as opposed to have certain determinations placed upon them. I would like to see them support good firework displays and not frighten dogs and animals and the public. I will vote in favour of the motion, but I have a lot of reservations about it. One thing with the last speaker just said, he said that he would like to make people aware. Aware is what I like. Make them aware, try to encourage them, but in the meantime, I will support the motion. Thank you for that, Councillor Evans. Can I just remind everyone, for the sake of expediency, that we just restrict the comments to the vote itself. Everyone has been given the opportunity to speak. Thank you for that. Councillor John Griffith. O blaid y cynnig fel yma. Councillor Richard Griffiths. O blaid. Councillor Ken Hughes. Cefnogi.
Councillor Trevor Lloyd-Hughes. Cefnogi. Councillor Clynos Medi-Hughes. Ie, eilio a cefnogi, diolch. Councillor Aled Morris-Jones. Cefnogi. Councillor Carwyn Jones. O blaid. Councillor Gwilym Jones. O blaid. Councillor Robert Llewellyn Jones. O blaid. Councillor Marion Jones. Cefnogi. Councillor Richard Jones. Cefnogi. Councillor Alan Mummery. Cefnogi. Councillor Brian Owen. Cefnogi. Councillor Bob Parry. Cefnogi. Councillor Gary Pritchard. Yn cefnogi. Councillor Dylan Rees. Cefnogi. Councillor David Roberts. Councillor David Roberts. Cefnogi. Councillor John Arwell Roberts. Cefnogi. Councillor Nicola Roberts. Cefnogi. Councillor Peter Rogers. Councillor Peter Rogers. He made it, yes. Okay, thank you. Councillor David Rees-Thomas. Cefnogi. Councillor Ieuan Williams. Cefnogi. Councillor Robin Williams. Cefnogi. Thank you for that, everyone. I didn't see any against or abstentions, so I take it that that was unanimous. We'll now go on to item 6 on the agenda, the Welsh Language Promotion Strategy 2021 to 2026, to receive a report by the Chief Executive, please. A hwn yn Ieuan Williams. Yeah, Williams is the proposal from Ieuan Williams. You're mute stuff. Dwi'n falch o gael cyflwyno strategaeth hyrwyddo'r hyburiaeth Gymraeg o 2021 i 2026. Mae o'n ofynnol i ni baratoi strategaeth yn o dan statud. Pwrpas y strategaeth ydy amlinellu sut mae'r cyngor yn bwriadu hyrwyddo'r iaith a hwyluso ei ddefnydd. Mae'r strategaeth yma yn adeiladu ar yr un cynt a'r prif flaenoraethau yn y strategaeth yw plant, pobl ifanc a'r teulu, y gweithlu, y gwasanaethau Cymraeg a'r seilwaith ac y trydydd ydy'r gymuned. Mae yna darged, ond eto oherwydd nad ydy'r ystadegau yn glir, oherwydd nad ydy'r canlyniadau'r cyfrifiad diwethaf ddim wedi'w cyhoeddi, mi fyddan ni yn ail edrych ar y targed. Ar hyn o bryd, ni wedi rhoi o lawr o gwmpas 325. Mae yna gynllun gweithredu am y flwyddyn gyntaf, ac mi fydd yr fforwm iaith, yr ynys, yn edrych ar ein cynnydd ni ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf. Felly, dwi'n hapus i gynnig yr strategaeth hybu'r iaith yma i chi heddiw ac yn diolch i'r swyddogion ffreier am ei baratoi. Diolch yn fawr i chi. Mute, Mr. Cadeirydd. Sorry for this. I'd now like to call upon Clynos Medi, please. Gai eilio yr cynnig. Diolch. Diolch, Cadeirydd. Thank you for that. Does anybody else wish to speak on this? No? Okay. We can, again, by the minute, as we did with the minutes, take this by affirmation, if you're all content with that, rather than go to the vote, seeing as how nobody wishes to speak on this or against this. Are you all content? Would you like to indicate if you're not content with that? Yeah, you're all okay. Okay, we'll accept that by affirmation then. We will now go on to item 7, the transitional plan, and this is a report of the Deputy Chief Executive as presented to the Executive on 29th of November 21. Now call upon Councillor David Rees-Thomas to propose, please. Diolch yn fawr eto, Mr Cadeirydd. Mae hwn wedi bod gefron y pwyllgor scrutiny a pwyllgor gwaith yn barod. I ddechrau hoffwn ni ddiolch i'r
swyddogion sydd wedi dod at ei gilydd a gweithio yn galed iawn i gweithio ar y cynllun yma i siapio fo cynllun trosiannol neu Transitional Plan. Mae'r amcanion wedi gosod allan yn glir iawn yn eich papurau sgynnoch chi ar gyfer cyfarfod heddiw. Cynllun trosiannol Ynys Môn ac yn rhyfedd mae'r wedi pandemig yn brackets yn part o'r teitl. Roedd swyddogion a'r pwyllgor gwaith yn teimlo bod angen rhyw fath o gynllun i bontio rhwng cyfnod dynion efo rwan ac cyfnod dan di galw yn post-Covid, wrth gwrs allan y Covid dal efo ni rwan. Ac i bontio wrth gwrs rhwng cyfnod y weinyddiaeth yma ac y weinyddiaeth newydd bydd gynnon ni ar ôl y etholiad yn Mai 2022. Mae'r cynllun wedi sefydlu ar sylfaen cynllun cyflawni blynyddol a cynllun corfforaethol y Cyngor 2017-2022. Mae'n amlwg iawn bod rhaid cael rhyw fath o gynllun. Dwi'n meddwl bod y cynllun hwn yn realistig ar rhywbeth fedra ni fel Cyngor gyflawni yn efallai'r 12 mis nesaf. Ond wrth gwrs, doedd neb yn medru rhagweld pa ffordd fydd Covid yn mynd â ni a be arall sy'n o'n blaen â ni. Felly, bosib iawn rhaid addasu'r cynllun fel da ni symud ymlaen. Diolch yn fawr iawn. Thank you for that, Councillor David Thomas. Can I call upon the leader, please? Yeah, Guy Eilio. Second. Diolch, Mr Cadeirydd. Thank you for that. Does anybody else wish to speak on this? No? Okay. As before, we can accept this by affirmation. So if anybody, if you're in agreement with that, or if you're against it, please indicate. Okay, I'll take it that everyone is in agreement with that, so we don't have to go to the vote. Thank you. We'll now go to item 8 on the agenda, which is the statement of gambling policy, and this is to receive a report from the Head of Regulation and Economic Development as presented to the Executive on the 29th of November 2021. I now call upon Councillor Richard Dew to propose the report. Diolch, Mr Cadeirydd. Yn unol â deddf gamblo 2005, mae rhaid i'r Cyngor fabwysiadu datganiad o bolisi gamblo bob 3 blynedd. Mae'r polisi hwn yn nodi'r modd y bydd y Cyngor yn cyflawni eiswyddigoethau mewn perthynas â rheoleiddio sefydliadau gamblo. Trafodwyd yr adroddiad yma gan y pwyllgor gwaith ac yr argymelliad gan nhw oedd bod y Cyngor llawn yn mabwysiadu'r datganiad o bolisi gamblo ar gyfer 2022 hyd at 2025. Diolch. Thank you for that. I now call upon the leader, Llyn Osmedi, please. Guy Eilio, y cynnig, diolch. Thank you for that. Does anybody else wish to speak on this? No? As before with the 2 previous items on the agenda, we can agree this by affirmation without having to go to the vote of everybody unless anybody wishes to speak against it. If you're in agreement with that? Yes? Okay. We call that passed then. Thank you. That appears to be the last item on the agenda. So there being no other business, I now call this meeting to an end. Thank you.